नमस्कार जय जगन्नाथ मु हूँ मानसी प्रथम ब्लॉग मोर यूट्यूब चैनल स्वस्ति क्रिएशन मानसी एंड मानवी मोर फर्स्ट ब्लॉग को आपण समस्त को स्वागत। ये चैनल टी मु करिवार रीजन हूँ जे बहुत गुड़े चैनल आपन देखि थिबे बहुत गुड़े चैनल रे आपन माने बहुत भल भल कंटेंट सब देखुथिबे किंतु मु भी चेष्टा करी जे आपण मानक किसी नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ कंटेंट नहीं के आसीबा पई आ मु जो जो कंटेंट गुड़ाक आनी भी मते लगुच जे आपण मानक निहाती भल लागिबो आ दयाकरी मो चैनल को जो माने भी आसुचंती बा देखुचंती से माने प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई भूली बेनी आ मते आपण माने केते सपोर्ट करूचंती बा करिवे तार निहाती मते कमेंट द्वारा जणेबे। एमिति कि बहुत गुड़े मोर स्टेज शो अच्छी जो गुड़ा करी मु आपण मानकु देखई परिबी जे स्टेज शो रे आमे कौन कौन करू को भली परफॉर्म करू को भली ऑडियंस आम सहित कोऑपरेट करंती कौन आ गोटे कथा कहबा पई मु आपण मानकु भूली गली जो माने मते जानी चंती बा मते देखी चंती बा मते चिन्ही चंती प्लीज मते टिके कमेंट द्वारा जणेबे आ ए चैनल जदि आगो को ग्रो करिवो तले आपण मानकर भल पाइबा न रहिले मु केबे भी आगो को जाई परिबी नाही। तो से मु समस्त को अनुरोध करुँची मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने निहाती अनुरोध केबे भी भूलिबेनी मु सब बड़े चेष्टा करी नुआ नुआ वीडियो सब नहीं कि आसापी मत तो एमती बहुत कम समय मिले मत समय हुएनी किंतु भी चेष्टा करी जे आपण देखु माने ए चैन माने एमती किछि जदि मो गोटे ब्लॉग करूथी ये मत एमती डिस्टर्ब कर ये हूँ आम घर सबुठु कुनी सदस्य जी कि सी मो पुतुरार झियो तो सी मोर रिलेशन रे मोर नातुणी हम आज्ञा विश्वास करें एते दुष्ट आपण इमेजिन करें एभलिया दुष्ट पिला बोधे मु भावे दुनिया रे बोधे ता भलिया दुष्ट पिला कहीं मिलबेनी कहीं ना कौन नहीं कौन से कर दे कौन नहीं कौन से कहीदे कौन नहीं कौन से माने माने जहाँ कहते पूरा एपट सेपट आगे पानी पीवा देवे कहे जे पानी पी बोलिकी से जदि कहब जे पानीटा तू ठीक से धरिकी पी से कह मु निजे पीबी पीवाई दिए से पानीटा ढाल दे मना करी एटा करना से कर खोलना से खोल ये क्रीमटा तू लगाना से लगेब माने अद्भुत प्रकार मुझे भी नहीं कि नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखक आसबि निहाती भाव में एवं डाकिबा देखा सी कौन करुच्ची एटिके आसला ठीक है आसबनी देखु देखु तार तार मुहटा को देखु माने पूरा भद्र छुआ भाया केमती देखा जाउची देखुचंती तो पूरा भद्र। हाँ जय जगन्नाथ कहीदे समस्त हाई करदेलु फ्लाइंग किस गोटे दे दे गुड तुम ना कौन कह दियो कह तुम ना कौन कह दियो कौन संयुक्ता भल हसी हसी की संयुक्ता कौन साहू सकाल उठिले हुआ खाली घाऊ घाऊ ना आज कौन खाइचु कौन आज कौन खाइचु कह चिकेन सोमवार के तते की चिकेन देला मो बो देछि चिकेन आ कौन खाइचु भात खाइचु भात संगे आ कौन खाइलु भात संगे कौन खाइलु भात संगे कौन खाइलु कह गेंडा खाइचु देखिए आइलु टिके देखिए तो पेटर कोड गेंडा अच्छे आ टिके आसे एठिक आसे देख तू से जिते बड़े भी आपण मैंने पचारे ए ड्रेस नहीं ताकू जिते बड़े भी आपण मैंने पचारे जे कौन खाइचु तार संक्रांति रे भी से कहबे मु चिकेन मटन
ମାଛ ଖାଇଛି ଆଉ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରୁନି ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କ'ଣ ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ମାଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ମତେ କହିଲୁ କହିଦେବୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଇଶ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଅଛି ସ୍ୱସ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ ମାନସୀ ଆଣ୍ଡ ମାନବୀ ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ଲିଟି ବୋଲିକି ଡାକୁ ସିଏ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ କହ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାଲୁବଜାର କଟକ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 7th ଆଚ୍ଛା ତୋର ହବି କ'ଣ ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଥ୍ ନାଇଁ ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ତ ମାନେ ହବିଟା କ'ଣ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ବହି ପଢ଼ିବା ବୁଲିବା କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରାଇଟିଂ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରୁ କି କ'ଣ ଲେଖୁ ଏମିତି ଗପ ହଉ କି ମାମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ଆଜି ଖାଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଦହି ଆଚ୍ଛା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଜି ମାମାଙ୍କର ଆକୁ ଯେଉଁ ସୋମବାର ସିଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତା ମା କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ଖାଇଛି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦିନ 9:30 10ଟା ତାର 10:30ରେ ସ୍କୁଲ ସେ 9:30ରେ ଖାଇବ 10ଟା 10:15 ସୁଦ୍ଧା ସେ ବାହାରିଯାଏ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାର ସ୍କୁଲରେ ସିଏ ମାନେ 9:30ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଘରା କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଆଉ ଦହି ଏମିତି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 9:30 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ଖାଇନି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସେ ଖାଇନି ନାଇଁ 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେବେ ସବୁ ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦହିବରା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବରା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା ଦେବେ ଚାଉମିନ ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲାଣି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ତ କ'ଣ କରିବି ଏ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ସେ ବାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଓଦା ଓଦା ଦିଶୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ କେମିତି ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିଲ୍ଲଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗୋଟେ ନେଭିଆ କ୍ରିମ୍ର ପୁରା ଅଧ ଡବା ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇର ନୂଆ ନୂଆ କୁକିଂ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମେଡ଼ି ମଜା ମସ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁବ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାନ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନିହାତି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ
जे आम साहि रे एबे गोटे यात्रा हवा पई जाउची से यात्रार नाँ हूँ अहल्या उद्धार तार रिहर्सल केमती चली से अहल्यार कैरेक्टर मु प्ले करुची आशा करी समस्त को निहाती भल लगे वर्तमान ताले मु बाहरी भी मु आपण मानू देखी आमर रिहर्सल केमती होउची आ केमती आपण मानू भल लगुची आपण मान देखो ए नानी की कौन कहलु ग पिलाटा देखु ग पिलाटा मुह मल्लु मोड़ी मुह लाइक शेयर सब्सक्राइब करने चैनल को भूलिबेनी ताले मु आज रहुची पुणी देखा आसंता काली गोटे सुंदर वीडियो रे रहुची नमस्कार जय।